Hinugyaw sa Kadagatan Festival. Team Buo Special Coverage. Special Coverage. Hinugyaw sa Kadagatan Festival. Team Buo Special Coverage. Special Coverage. Hinugyaw sa Kadagatan Festival. Team Buo Special Coverage. Special Coverage. Hinugyaw sa Kadagatan Festival. Team Buo Special Coverage. Special Coverage. Hinugyaw sa Kadagatan Festival. Team Buo Special Coverage. Special Coverage.
Alright? So kung may mapungkoan ang pungko, ang wala. So just remain standing. Alright, sige. So this time, to formally open and welcome us in this occasion, in this first ever, second na siya kapamukaw, pero first na siya naton nga naghiwat sa sininga date on June 29. So let's listen to our newly elected Vice Mayor, Earl Patrick Betita. Thank you, Ma'am Bless. No? May laga! Bugtaw na gid man sila tanan. Anyways, mayong aga gid sa atong tanan, kag masinadyahon nga Pamukaw Festival, no? So nahambal na sa aton MC si Ma'am Bless. Second na ni siya nga Hinugyaw Festival, pero subong lang naton nakita, no, ang aton first ever Pamukaw, no. Kapasalamat gid ako sa partisipasyon sa tanan naton mga stakeholders, no, especially sa aton DepEd. Kita naton din ang Don Casimiro Andrada National High School teachers and staff, no. Thank you gid sa pagpartisipan. Of course, ang ever supportive nato ng mga LGU employees nga gasuporta gid sa tanan activities ang banwa, aton mga department heads, kag tanan-tanan naton mga barangay stakeholders nga tisubong, no. Happy gid ako nga in spite of being in the infancy stage pa lang ang aton selebrasyon tungod sa panikasog sa aton incoming, no, duwa ka tulog na lang mayor na siya, no? Incoming Mayor Arnold Betita II. Palakpakan din naton. Hands-on, maid-id kagatutok sa tanan activities sa aton mga sa aton banwa, no. Nakita ko gid ang iya efficiency, and hopefully, no, there's bright future ahead of us under his leadership, no. Gusto ko man i-acknowledge, of course, ang aton outgoing mayor, no, sa iya guiding hand sa tanan-tanan naton activities, no. Bisan wala siya dire, ari gyapon ang iya thoughts and ang iya mga guiding hand para maging successful ang aton activities. So hindi ko na ni pagpatugayon pa. I now declare this Pamukaw Festival open. Good morning and thank you to all of us. Thank you very much to our newly elected Vice Mayor, Earl Patrick Betita. So para nga maumpisahan tanagid officially ang aton nga Hinugyaw sa Kadagatan Kagkaumhan Festival 2025, let us hear the official declaration from our newly elected Municipal Mayor, Arnold Tan Betita II. Maraming salamat. Unag no, kapanamyaw kita sa mayong aga, tanan-tanan, napumuluyo sa banwa sa Carles, nagsubong nga aga, no, kita nagahiwat sa aton pamukaw sa activity, no, para sa aton nga second Hinugyaw Festival. So akong gid, no, ginapasalamatan tanan nga nagbulig, no, kay ini tanan matigayon kung wala gibuligan sa mga aton stakeholders. Kay sa nabalaan nyo na ini nga pagplano tama na kasubol, no? May 15 na inumpisahan, pero tungod sa kooperasyon, tungod sa pagpanikasog sa tanan-tanan naton nga nagbulig, subong nga aga, mag-umpisa na ang aton 3 days nga activity sa aton second Hinugyaw Festival and first Hinugyaw Festival nga pagahiwaton kaupod sa aton pagselebrar sa ika-163rd Foundation Day sa aton nga banwa. So madamong salamat sa tanan sa sining Hinugyaw Festival presentations, no. Napasalamatan ko gid
ng mga tribo na nag-participate, ang Fidel Sarceno National High School. Pakantagin namin, mga taga-Fidel. Hindi dito na Fidel, oh. Ay, sige. Notayan ako mag-singit, basta taga-Fidel. Basto, wala may masabat. Kaya taga-Dikan, sige ini. No? Una, taga-Fidel. Ika-2, ang Don Casimiro, ang Dada National High School, na palakpanagin, kamugaling ari-dire. Ang taga-Barangay Poblasyon, na Tribo Mandaragat, ang aton, na defending, o ang current champion sa last year na ito nga paghiwat sa Inugyaw Festival, kag ang aton, nga nagtaugman nga tribo sa just recently first Sipugon Festival Tribo Islahanon. No, so madamong salamat. Hopefully next year mas madamo ang mag-intra, and next year we will have our competition again in Persupong na performance presentation lang din. So again, madamong salamat sa taga-LGU. LGU, kaway-kaway abi. Thank you very much for the support. Kag sa tanan, no, DepEd, aton mga uniform personnel, Arimandiri, kag again, no, as nambal na, no, sa aton incoming kag Vice Mayor-elect. Nagsala ang aton Vice Mayor-elect. Though di ko sa'yo gusto magpungko, isa na lang katulog. Kay Buwas, mapungko na dabas sa Octo, no, Vice Mayor-elect Earl Patrick Digita, kaupod sa mga newly elected SB members naton na magapungko from 2025 to 2028. So again, no, ba hindi na magdugay, para mag-umpisahan na kita, no, as the incoming Municipal Mayor of the Municipality of Carles, I now declare the activities and the Inugyaw Festival open. Madamong salamat. God bless everyone. Thank you. Thank you very much, newly elected Municipal Mayor Arnold Tan Pitita II. And now this is the moment that we've all been waiting for. So later, ma-notice nyo, carousel, tuloy-tuloy, wala nag-auntad ang music. So we have two venues, ang dito sa Sinudo Compound at sa Public Market. So for our first performing tribe, Tribo Bulacawe is from Don Casimero Andrada National High School with team manager and principal Mr. Rene A. Bartolome, artistic director Rona D. Montillo, dance masters Shari Faith Viñas, Fritzy Locsin, Justine Earl Ilago, and R.D. Sapolo Aguero. Choreographer, Yomer John Airoso. Associate Choreographer, Mark Allen Jacono. Number of dancers, performers 65, propsmen 22. Ladies and gentlemen, our first performing tribe, Tribo Bulacawe. Matras man dyan po sila karon.
sa aton nga performing area. So this is the first activity for our 3-day activity sa aton Hinugyaw sa Kadagatan Kagkumahan Festival 2025. And later, after sini at 9 o'clock in the morning, may ara nga cultural show ang Kapawa School of Performing Arts sa aton nga Carles Municipal Gymnasium. This will be open para sa tanan. Kag may ara nga in the afternoon, may ara kita nga LGBTQIA Expo sa lobby, sa ground floor sa aton nga Municipal Hall. So yesterday, naghiwat kita sa first Mayor Arnold Betita II Mobile Legends Tournament. Okay, and then in the afternoon, at 2 p.m. karon sa hapon, may ara kita nga LGBTQIA Pasundayag. Kagat 9 p.m. this afternoon, tonight, may ara kita nga LGBTQIA Grand Gala Ball. Okay, so amo na mga aktivitista subong nga adlaw. For tomorrow, June 30, may ara kita nga bangkarera, ang preliminaries sa aton bangkarera. So, as usual, dira sa likod sa aton nga Municipal Hall. Then, may ara kita nga pasidungog, a tribute and recognition to Carlesanon Excellence. Also, a tribute to our outgoing Mayor, Sigfredo A. Betita. Pasidungog awarding ceremony. And turnover of LGU Key of Responsibilities. And in the afternoon, dapat ara gitang tanan because this will be the highlights ang Hinugyaw Festival dance presentation sa aton apat ka mga tribes na pagkahiwaton sa Carles Municipal Gymnasium. And on July 1, so finals na ni siya sang bangkarera naton. So while naga-finals man ang bangkarera naton, nagahiwat kita of course ang aton nga Foundation Day celebration, at the same time oath-taking ceremony sa Carles Municipal Gymnasium, and on the evening may ara kita nga folk party. So muning aton nga mga activities, please tune in sa LGU Carles nga page, amo nang official nga page sa aton nga Municipality of Carles, then also sa Radyo Timbuok para sa mga updates. So currently we are being covered by our local radio station, Radyo Timbuok. Kag ari man siguro ang mga presensya sa mga gin-invite naton nga mga local media and vloggers. So hindi ko kamo makita, hindi ko kamo makita, pero thank you very much for coming and for documenting our activity. We would like to thank again the following sponsors: Red Paul Bolivar Gigantes Island Travel and Tours, Korean Hub, Mr. Ian and Mrs. Karen Betita, Moong Travel Agency, Jess's Souvenir Shop, the new Beachhead Resort, Overlooking Nature Park, Greenland, Ludy's Pension House, Ludy's 2 Pension House, Lyson Beach House, J. Grace Beach Resort, Jeanette Beach Resort, Treasure Beach Cove, Carlos Tourist Inn by Capong's Place, Gigantes Hideaway Resort, Mr. Rolex Mateo, MDCA Nonoy Rolex, Isla Viajero Travel and Tours, Corvera Funeral Homes, Ash Venture Package Tour, Catbus, Amega's Flower Shop, Solina Beach and Nature Resort, Sasan Beach Resort, Intilas Merchant House, Main Homestay.
Next performing tribe, Three Boys Lahanon. Three Boys Lahanon is from Barangay Buaya, Sicogon, Carles, Iloilo. Headed by Honorable Charlie Morales. Number of performers and propsmen 56. Ladies and gentlemen, performing tribe number 3, Tribo Islahanon.
Whether with their tribe managers or Google Maglasa. Tribe managers ang LGU employees. Okay. Wow! And our last performing tribe para din sa aton nga venue. The defending champion. Familiar na ni because they are the grand champion or first ever Pinugyaw sa Kalaganan Festival 2024. And now, Tribo Mandalagat is being sponsored by Barangay Poblacion Carles Iloilo with number of dancers 50, 15 props men. The Tribo Mandalagat is the presence of our district supervisor, Mrs. Lainey Chavez. Tribo Mandalagat. Pinugyaw sa Kadagatan Festival. Team Buo Special Coverage. Special Coverage. Ladies
Hinugyaw sa Kadagatan Festival. Team Buo Special Coverage. Special Coverage. Hinugyaw sa Kadagatan Festival. Team Buo Special Coverage. Special Coverage. Hinugyaw sa Kadagatan Festival. Team Buo Special Coverage. Special Coverage. Hinugyaw sa Kadagatan Festival. Team Buo Special Coverage. Special Coverage. Congratulations and thank you very much to all our drag performers. Palakpakan na from Strito, Mandalagat, Barangay Poblacion, Carles, Tribo Islahanon, Barangay Buaya, Tribo Bolocawe, Don Casimero, Lada National High School, and Pisa de Baile, Fidel Sarceno National High School. Thank you very much to all our drag performers, craftsmen, ang tanan ng mga choreographers, trainers, teachers, and personnel sa different na mga drives at mga sponsors na nagbulig sa ila para matigayon ang ilang na presentation for this morning. Thank you very much and congratulations. Salamat man sa aton ng mga force multipliers, aton ng mga tanods, men in uniform na aring inisubong, LGU Carles employees and department heads and officials, Radyo Tibuo, ang tanan naton ng mga members ng committee, aton ng medical personnel, headed by Dr. Ronald Bibitica, pagkaupod ang iyang ang mga nurses, midwives, and ang mga first aid personnel. Of course, aton nga, Carles Emergency and Response Squad, ang responder natin from MPRMO, and the committee for Hinugyaw sa Kadagatan and Kauhan Festival Dance. So, pinakagdagi ng tanan sa aton nga 9 a.m. na cultural show. Hinugyaw sa Kadagatan Festival. Team Buo Special Coverage. Special Coverage.